गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा अपनी कोशिश है कि तबाददार तबके को जितना रिलीफ दे सकें इतना दिया। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई के साथ लिंक करना है। हकीकत यह है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज कर्जा लेकर कर रहे हैं। वज़ीर खजाना ने कहा तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क होना चाहिए। सारी दुनिया में महंगाई के साथ इजाफे के बेंचमार्क को रखा जाता है। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। हमारी जिम्मेदारी है कि विफाकी अखराजात को कम करें। साफियों की जानिब से वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफे के सवाल पर वज़ीर खजाना ने कहा कि ये जरूर देख लेंगे वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को कब एडजस्ट किया था। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। उन्होंने कहा मालियाती इदारों ने कहा है कि करके दिखाएं, इस साल करके दिखा दिया। 400 बिलियन से ज्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। पेंशन के हवाले से भी इस्लाहात की हैं। उन्होंने कहा ज़राई शुबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। हमने बरामदात पर मबनी मैशत को फरोग देना है। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे हमने दिया है। तनख्वाहों और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से होता है। छोटे किसानों को आसान इकसात पर कर्ज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश है जितना हो सके रिलीफ दिया जाए। टैरिफ इस्लाहात से मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत की पूरी कोशिश है जितना हो सके रिलीफ दिया जाए। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। ये दुरुस्त है, टैक्सेशन बढ़ाने की बजाय हुकूमती अखराजात कम होने चाहिए। इस बार वफाकी हुकूमत के अखराजात 2% से कम बढ़े हैं। बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही। मैंने गुज़श्ता 10 साल में कोई चीज ऊपर से नीचे आते नहीं देखी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा निचली स्लैब में जो इजाफा हुआ उसमें कमी लाने की कोशिश की है। कोई चीज जो कभी रिवर्स नहीं हुई हमने कम अज कम रिवर्सल में डाल दिया। गुज़श्ता साल मालियाती इदारों से कहा हम इन्फोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं माने। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मालियाती इदारों ने कहा करके दिखाएं, इस साल करके दिखाया है। 400 बिलियन से ज्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। पेंशन के हवाले से भी इस्लाहात की हैं। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। हमने बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे हमने दिया है। तनख्वाहों और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से होता है। छोटे किसानों को आसान अक़सात पर कर्जे दिए जाएंगे। इस्लाहात के जरिए मुल्क को मौशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे लेकर जाना है तो टैरिफ रिफॉर्म्स करना होगी। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान किया है कि अगस्त में NFC अवार्ड बुलाया जाएगा। हमने बरामदात पर मबनी मैशत को फरोग देना है। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमारी कोशिश है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा टैरिफ के तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के खात्मे से वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा इस्लाहात के जरिए मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के इस्लाहात गुज़श्ता 30 साल में पहली बार की गई हैं। गुज़श्ता साल मालियाती इदारों से कहा हम इन्फोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं माने। मालियाती इदारों ने कहा कि करके दिखाएं, इस साल करके दिखा दिया। 400 बिलियन से जायद इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। ये कहना था वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का। चेयरमैन FBI ने कहा कि बिजली सरचार्ज के हवाले से वजाहत पावर डिवीजन ही कर सकता है। पावर डिवीजन की जानिब से ही लाए गए कानून को आगे बढ़ाया गया है। सरचार्ज के हवाले से कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत तो बिजली रेट कम करने पर काम कर रही है, इजाफा क्यों करेंगे, ये कहना था चेयरमैन FPR का। वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क को आगे लेकर जाना है तो टैरिफ रिफॉर्म्स करना होंगे। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम ने खुद ऐलान किया है अगस्त में NFC अवार्ड बुलाया जाएगा। हमने बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल हैं। हमारी कोशिश है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए। टैरिफ के तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के खात्मे से वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल को फरोग मिलेगा। इस्लाहात के जरिए मुल्क को मौशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की इस्लाहात गुज़श्ता 30 साल में पहली बार की गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुएब निज़ामी। शुएब, जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वजीर खजाना की जानिब से और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मालियाती इदारों ने कहा कि कर कर दिखाएं और इस साल हमने करके दिखाया है। 400 बिलियन से ज्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। आप क्योंकि इकोनॉमी को रिपोर्ट करते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, कुछ एक्शन ऐसे हैं जो कि FBI के नजर आए हैं और तकरीबन 300 अरब रुपए के आसपास जो एक्शन हैं वो नजर आए हैं। साथ साथ जो लिटिगेशन है उसके ऊपर जो FBI ने काम किया और जो मुकदमात हैं उनमें तकरीबन 78 अरब रुपए की रिकवरी की है। तो ये एकदम ऐसा है जो कि जिसकी जरूरत भी थी, क्योंकि सिर्फ टैक्स के रेट बढ़ाकर जो है वो रेवेन्यू जमा नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ जहाँ टैक्स चोरी हो रही है
اس کے لیے بھی اقدامات کیے جانے ضروری ہیں, اور اس کے لیے اقدامات جو ہے ان پر عمل درآمد ہونا بھی بہت ضروری ہے. صرف وہ صرف قانون نہ بن جائے بلکہ عمل درآمد بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اب جو FBR کے پاس جو اختیارات خاص طور پہ جو RTOs کو مل گئے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جس کے خلاف ٹیکس ایویژن کا کیس ہوگا, یا کوئی ادارہ یا کوئی ٹیکس پیئر جس کے یا جو پوائنٹ آف سیل کے اوپر جو ہے ٹیکس چوری کر رہا ہوگا, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب FBR کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کی بینکوں سے اپنی رقم نکلوا سکے گا, یا کم از کم جو ہے وہ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک جگہ سے کیس ختم ہوا تو دوسری جگہ کیس شروع ہو گیا, وہاں سے ختم ہوا تو ہائی کورٹ میں آ گیا, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آ گیا, سپریم کورٹ سے اپیل میں چلا گیا, تو ٹیکس کی رقم جو ہے وہیں پہ رہتی تھی, وہ ملتی ہی نہیں تھی, اور لیٹیگیشن کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا. تو ایک تو یہ فیصلہ اچھا نظر آتا ہے جو کہ کسی حد تک جو ہے جو لیٹیگیشن ہے اس کے اوپر IMF کا بھی اعتراف تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ 20 سال سے ٹیکس مقدمات چل رہے ہیں اور فیصلہ ہو نہیں رہا, اور تقریباً جو ہے وہ 3,000 ارب روپے کے آس پاس جو ہے وہ ٹیکس کی لیٹیگیشن کیسز ہمارے ملک میں موجود ہیں. اچھا شعیب جو ہے جی نہیں بولے, آپ کنٹینیو کریں. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایگریکلچر کے اوپر IMF کا بڑا دباؤ ہے کہ پیسٹی سائڈس کے اوپر اور فرٹیلائزرز کے اوپر جو ہے وہ GST 18% کر دیا جائے, تو یہ بھی جو ہے اب حکومت نے اس پر کسی حد تک IMF کو منانا ہے. آگے جا کے جیسے یہ فائنانس بل مکمل ہوگا اور جب ہماری پہلی ملاقات IMF کے ساتھ اس تمام ایشوز پہ ہوگی تو اس کا آلٹرنیٹ دینا پڑے گا کہ حکومت جو ہے یہ اس وقت ایگریکلچر کے اوپر جو انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے اس کو جو ہے کہاں سے حکومت پورا کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور ایشوز کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے یہ کہا کہ نان فائلرز کے اوپر جو کیش وڈرال ہے اس میں جو ہے حکومت نے ٹیکس کو بڑھا کر 1% کیا ہے. اسی طرح سے نان فائلر کے باقی ایکشنز ہیں جس میں پراپرٹی کا لین دین نہیں ہوگا, وہ فورن ٹریول نہیں کر سکے گا, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہو رہی ہیں. اسی طرح ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دکاندار دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے لوگ ان کے بجائے اب آن لائن چیزوں کو پرچیز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ آن لائن کے اوپر جو ہے 18% GST عائد نہیں ہوتا, اور وہ جو ہے وہ GST بلکہ دکاندار خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اب آن لائن بزنس کے اندر آنا شروع ہو گئے. اور ہم نے ایسے بہت سارے برانڈز بھی دیکھے جو کہ آن لائن جو ہے سستے ہیں, اور آپ جب خود شاپنگ کرنے جائیں گے تو وہ مہنگے پڑتے ہیں. تو اس کے اوپر حکومت نے اس کے اوپر جو GST ہے اس کو ایکٹیو کیا ہے. جو ای کامرس کے اوپر حکومت کا ٹیکسز کا جو ایک نیا رجیم ہے کہ اس کے اوپر جو سروسز ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا, اور جہاں جہاں اب یہ جو ہمارے ای کامرس کوریئر ہیں یہ بھی جو ہے حکومت کے ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوں گے, حکومت کے جو ٹیکسز ہیں ان کو پورا کریں گے, اور جو GST کی شرح ہے 18% اس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے. اس کے اوپر گزشتہ 3-4 سال سے جو آن لائن بزنسز ہیں اور جو اس وقت ہمارا ریٹیل ہے دونوں کے اختلافات جو ہیں وہ نظر آتے تھے. بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی جو بڑی انقلابی ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کے 2 ایریاز جن کو ہم فاٹا اور پاٹا جو اضلاع ہیں ان کے اندر جو ہے انڈسٹری لگی ہوئی ہے, اور وہ بلک میں امپورٹ کرتی ہے اور ڈمپ کرتی ہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے وہ ہوتی تو فاٹا پاٹا کے لیے, لیکن اس کی اتنی مقدار آ رہی ہوتی ہے کہ پورے پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈمپ کر کے پھر پورے ملک میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس میں بے حساب چیزیں, اس میں اسٹیل کی چیزیں ہیں, ٹائلز ہیں, سیرامکس ہیں, اور باتھ روم فٹنگز ہیں, اور تقریباً 3,000 کے قریب آئٹمس ہیں جو کہ فاٹا پاٹا کے لیے امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ انڈسٹری کو جو لوکل انڈسٹری اس کو متاثر کرتی ہے. تو حکومت نے پہلے 10 سال تک یہ چھوٹ دی تھی, کیونکہ جو ضم ایریاز تھے وہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے وہاں پر یہ چھوٹ دی گئی تھی کہ وہاں فیکٹریاں لگائی جائیں اور وہاں کاروبار جو ہے وہ موقع دیا جائے. لیکن اس کے اوپر جو فیکٹریاں لگائیں گی وہ صرف وہاں کی سیلز جو کرتی ان کے اوپر چھوٹ دی گئی تھی, لیکن وہ سیلز اب پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. پھر ساتھ ساتھ ان کے را مٹیریل کے نام پر. ٹھیک ہے شعیب نظامی, آپ اس بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا شکریہ. اور